Alors, salut, ou non, salut, bonsoir plutôt. Il est 2 heures du matin. Bon, voilà, je fais presque toujours mes vidéos la nuit parce que j'ai pas de temps pour l'entretien de l'Avignon Rose du Zimbabwe ou la trompette de Jericho, celle de couleur orange. En langue française, suivez du début jusqu'à la 17e minute environ. مرحبا اللي بده يتابع الفيديو كيف يعتنوا بالبنيون روز دو زيمبابوي او ترومبيت دو جيريكو اللي هي لونها اورانج باللغه العربيه يتابع من دقيقه 17 تقريبا للاخر. Bon là, la caméra elle est penchée tout simplement. Je veux prendre la plante en. Je vais prendre elle a près de 2 mètres. Bon, la bignone, on va parler de la bignone rose du Zimbabwe. Bon, le nom scientifique, je ne connaissais pas, je connais la plante en tant que bignone rose. J'ai vu sur Google, c'est le Podranea brissei ou Podrana brissei, je ne sais pas. Donc, bon, bignone rose du Zimbabwe. Il y a la bignone trompette de Jericho, la couleur orange. Il y a aussi la trompette de Jericho, couleur un peu jaune, orangé, mais plutôt jaune, qui tire vers le jaune. Mais moi, je viens de l'acheter il y a 1 semaine environ, celui-là. J'aime pas trop la couleur jaune, donc j'ai choisi la couleur orange. Celle que j'ai, c'est de l'orange, je l'ai depuis 3 ans. Bon, j'ai fait une petite vidéo, je vais parler après à la fin de la vidéo, mais j'ai fait une vidéo sur la bignone que j'ai. On va parler des deux en même temps parce que c'est la même plante, c'est la couleur, c'est juste la couleur qui est différente et on a celui-là il a un feuillage panaché, vert panaché de blanc. Ok, bon là j'ai noté juste des étapes pour ne pas oublier d'en parler d'une étape, je vais m'asseoir. Bon, désolé pour la caméra mais bon je suis obligé, je suis sur une plante qui a 2 mètres. Pour l'origine de la plante, en fait, on va parler de l'origine. C'est une plante qui va pousser dans le sud de l'Afrique, donc on va parler de Mozambique, Malawi, Afrique du Sud bien sûr, Zimbabwe comme son nom. Voilà. Bon, c'est une plante qui va pousser dans le sud de l'Afrique. Bon, pour la rusticité, c'est une plante, celle-là, la couleur rose et même la couleur orange, c'est une plante qui va être vraiment rustique. Pour le Liban, bien sûr, en France, ça sera différent, ou en Europe, ça sera différent. -5, -7, elle peut supporter pour des courtes périodes moins de degrés, mais pas plus que ça. Bon, en général, entre -5 et -7, n'allez pas plus. Au Liban, on peut la planter partout parce que je suis au Liban. On va la planter partout, il n'y a pas de risque parce qu'au Liban, on n'a jamais -7, sauf dans les cèdres à 3000 mètres pendant les tempêtes, c'est tout, pour une courte période. Bon, de toute façon, elle ne va pas pousser à 3000 mètres la plante, donc elle ne va pas pousser au cèdre. On a plus que 3000 mètres au cèdre. Voilà, pour la rusticité, on a parlé. On va parler de l'exposition. La bignone, plein soleil. L'exposition de la bignone pour avoir de belles fleurs, plein soleil. Pour la floraison, bon, elle va démarrer, on est au printemps là, on est le 29 mai 2021. Pour la floraison, elle va démarrer, ça dépend des régions, attention, ça dépend des régions. Plus il fait chaud et plus elle va démarrer. Elle va se comporter comme une plante précoce et plus il fait froid, elle va être tardive. Donc on va parler du printemps jusqu'en été. C'est une plante qui va fleurir du printemps et en été. Là on est au printemps et la plante a fleuri. De toute façon, la bignone trompe de Jericho, la trompette de Jericho, c'est la couleur orange et le jaune. Ils sont déjà en fleurs même au sud Liban, hein, parce que vraiment il fait chaud maintenant. Si on veut faire la différence entre le Liban et l'Europe ou la France par exemple, il y a 1 mois et demi de décalage, 2 mois. Hein, donc en mai, ici il fait vraiment chaud,
En France, en mai, il va pleuvoir et il va faire un tout petit peu froid. C'est pas la même chose. On n'est pas sur le même climat, même si on est sur la Méditerranée. Voilà. Pour le sol, écoutez, c'est une plante qui va s'adapter à n'importe quel sol. Là, déjà, c'est un sol calcaire. C'est du calcaire, il a été planté au Liban. Et ma bignonne, elle va très bien. Ça fait 3 ans qu'elle est dans mon jardin. Mon jardin, c'est un sol calcaire et elle va très bien. De toute façon, elle va pousser partout au Liban. Et même en Europe, elle va pousser partout. Hein. C'est une plante connue en France, donc c'est pas une plante rare en fait. Au niveau du sol, n'importe quel sol, plantez-la comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez la garder en pot, je parle du plein, si vous êtes dans un jardin, mais si vous voulez la garder en pot, c'est une plante qui va fleurir, donc de préférence un terreau spécial plante fleurie. Bon, si vous n'avez pas trouvé, il n'y a pas de problème, n'importe quel sol. Pour le rempotage, en pleine terre, on ne va pas la rempoter, c'est logique. Mais dans un pot là, elle va être mise dans ce pot, un pot comme ça, bon, je l'ai acheté. Bon, elle a été remise dans ce pot. Quand je regarde, les racines ne sont pas très développées. Même j'ai regardé en bas du pot, c'est pas très développé. Je pense qu'elle était dans un petit pot qu'ils ont rempoté dans ce grand pot là. Elle va rester dans ce pot 2 ans, mais moi je ne vais pas la garder 2 ans ici. La semaine prochaine, elle va aller en pleine terre dans mon jardin parce que j'ai un poteau en béton que je veux cacher. Je vais la faire grimper là-dessus. Donc pour le rempotage, voilà, il y a une fleur qui est tombée. J'approche la fleur, je vous montre. Là, voilà. Pour le rempotage, si elle est en pot, chaque 2 ou 3 ans, on va la rempoter dans un pot un tout petit peu plus grand avec de la terre du terreau spécial plante fleurie ou alors n'importe quel sol. Mais si vous voulez mon avis, mon conseil à moi, mettez la plante en pleine terre, elle va pousser près de 8 mètres, 7 à 8 mètres. Il y a des mignonnes que je vois dans mon village et partout qui ont atteint, il y a même un qui a poussé sur un poteau électrique qui a dit environ 8 mètres, hein. 7 mètres ou 8 mètres, il est arrivé jusqu'au bout. Et là, elle est en fleur. Hein. Je viens du sud Liban aujourd'hui et elle est en fleur, c'est au sud Liban en fait. Bon, pour l'engrais, on peut mettre du fumier, un bon fumier de cheval ou de vache, ou un mélange de fumier. En automne, on ne met pas du fumier ni au printemps ni en été. C'est pas bon, c'est trop, ça va brûler le sol et brûler les racines. Le fumier, il est trop chaud, il est trop sévère. Donc il faut les mettre en automne pour qu'il se décompose avec la pluie en hiver pour nourrir la plante au printemps. En pleine terre, un fumier ça suffit, mais en pot, les spécialistes, c'est une plante qui va fleurir, donc on va utiliser au printemps et en été un engrais spécial plante fleurie. C'est un engrais liquide qu'on va mélanger avec de l'eau. Mais les spécialistes, les botanistes, ils vont vous dire aussi qu'il faut utiliser de l'engrais spécial rosier. C'est une plante qui doit être nourrie aussi par de l'engrais spécial rosier. Bon, moi, j'ai jamais utilisé de l'engrais spécial rosier. Moi, je mets juste du fumier en hiver. Pas sur celle-là, mais sur la trompette de Jéricho, la couleur orange que j'ai. Et là, ça va très bien. Vous allez voir, elle a eu un choc, c'est à cause de l'arrosage. Pour la taille, on va rabattre la plante à moitié. Bon, disons que celle-là, elle a passé l'hiver, on va rabattre la plante à moitié pour qu'elle nous fasse un nouveau démarrage avec 2 nouvelles fleurs. Voilà. Et ça, c'est à la sortie de l'hiver, hein. À la fin de l'hiver, au début du printemps, avant le démarrage. Parce que c'est une plante qui va perdre ses feuilles en hiver. Bon, pour les maladies et les insectes, attention, il ne faut jamais pulvériser de l'eau. Bon, une fois, c'est pas grave, mais ne jamais arroser ou pulvériser de l'eau régulièrement sur la plante parce qu'elle est fragile à l'oïdium et
un excès d'humidité sur la plante va faire déclencher l'oïdium. Bon, si on a un déclenchement d'oïdium, ce n'est pas un problème, on va juste couper les parties atteintes. Mais si la plante est vraiment atteinte par l'oïdium, on n'a plus le choix, on va utiliser un fongicide, ce que je déconseille parce que le fongicide, c'est un produit chimique. Alors là, moi, je préfère ne pas arroser les feuilles ni pulvériser de l'eau sur les feuilles pour éviter l'oïdium. On va avoir aussi un tout petit peu de cochenille farineuse. Elle va être atteinte par les cochenilles farineuses. C'est tout simple, les cochenilles farineuses. On va prendre n'importe quoi, un coton-tige, un bout de bois, n'importe quoi. On va retirer les cochenilles et on va pulvériser de l'alcool à la place où était posée la cochenille. Attention, ne laissez pas les cochenilles se développer sur la plante, sinon ça sera trop tard et vous serez obligé d'utiliser un pesticide. Je déconseille. C'est du produit chimique, je suis contre le produit chimique. On a aussi les aleuroses. Elle peut être atteinte par les aleuroses. Ce sont des petits papillons blancs environ d'1 millimètre, pas plus, qui vont se poser au bas de la feuille. Dès que vous trouvez des aleuroses sur la plante, du scotch, et on va capturer les aleuroses. Pour deux causes. L'aleurode est très résistant aux pesticides, même si vous allez mettre du pesticide. Vous allez faire ça 4 ou 5 fois parce que l'aleurode est vraiment très résistant et ne va pas mourir facilement. Donc elle va vraiment très résister et ça sera très mal pour la plante. La deuxième cause, l'aleurode elle va se multiplier très rapidement. Donc disons, si vous avez quelques aleurodes sur la plante, en 15 jours, 3 semaines, paf, c'est toute la plante qui est atteinte. Donc, dès qu'on voit les aleurodes, il faut un swatch et paf, paf, on les capture et c'est terminé. Bon, là, c'était un peu tout pour la plante. Voilà, bon, pas grand chose à dire sur la plante. Hein. Elle est rustique, elle va pousser, elle va grandir, elle va se développer. Bon, là, maintenant, je vais parler de ma bignonne à moi, celle que j'avais. Bon, ma bignonne, je l'ai achetée en 2018. Bon, c'est un tout petit, hein. Ben, elle a poussé, elle s'est développée. On a à chaque fois, au Liban, l'électricité, on a toujours de coupures d'électricité. Donc, j'avais placé mon système d'arrosage déjà, et j'ai mis la plante dans un grand pot, un arrosage chaque 3 ou 4 fois. Une fois chaque 4 jours, moi je dis 4 fois, une fois chaque 4 jours environ, j'avais réglé mon système d'arrosage. J'ai oublié de parler de l'arrosage, voilà, je vais parler de l'arrosage après. Et là, coupure de courant, mon système ne démarre pas. À chaque fois, je retrouvais ma bignonne, paf, tout sec, mais j'arrosais abondamment et elle repartait. Par finir, j'ai eu marre, surtout au printemps, quand les fleurs commençaient à démarrer. Je venais trouver les fleurs tout fanées, tout secs, j'en profitais pas. J'en ai eu marre, à la fin je l'ai retiré du pot et je l'ai mis en pleine terre. En pleine terre, je pensais qu'elle allait mourir parce qu'elle était vraiment très sec, elle avait vraiment pris un grand choc. Je me suis dit, bon, si elle démarre, elle démarre. Si elle ne démarre pas, je vais acheter une autre et mettre en pleine terre, mais pas en pot. Et là, elle a démarré et vous allez la voir. Je vais mettre la vidéo à la fin. Maintenant, il n'y a pas de problème parce qu'elle est en pleine terre, la plante elle s'est développée, elle a développé ses racines, ça fait 1 an qu'elle est plantée en pleine terre. Et là, l'arrosage, ça va. Et de toute façon, bon, maintenant on va parler de l'arrosage. Pour l'arrosage, en pot comme ça, comme j'ai dit, jamais, une fois chaque 3 jours ou une fois chaque 4 jours en été, parce que ce n'est pas une plante qui va supporter la sécheresse en pot. Parce qu'elle a besoin d'eau. Sinon, si vous laissez la plante une semaine sans eau dans le pot, en plus c'est une plante qui va être plantée sous le soleil, et surtout en canicule, vous allez griller la plante. Attention, ne l'arrosez pas trop, bien sûr. Assurez-vous que le sol commence à sécher à moitié avant d'arroser à nouveau, parce que si le sol est toujours humide, ça c'est pour en hiver comme en été, si le sol à la base est toujours humide, ne l'arrosez pas, c'est que la plante n'a pas besoin d'eau, ça je parle du pot. Assurez-vous toujours que le pot commence à sécher avant d'arroser à nouveau, mais ne pas.
en plein soleil dans un pot comme ça, moi je dirais chaque 3 jours, hein, chaque 3 jours en plein soleil, en été bien sûr. En pleine terre, ça sera différent. En hiver, n'arrosez pas, il va pleuvoir de toute façon. La pluie va faire son devoir, sauf si il y a 3 semaines, il y a eu 3 semaines sans pluie, alors le sol va commencer à sécher, alors on peut faire un apport en eau, on peut arroser la plante. En été, en pleine terre, la première année ou les 2 premières années, on va arroser une fois chaque 3 jours, une fois chaque 4 jours, en été, hein, je parle de l'été. Après 2 ans, après 3, 4 ans, c'est fini, une fois par semaine, ça sera suffisant parce que la plante, les racines de la plante vont pénétrer dans le sol et aller chercher elle-même ses besoins en eau par l'humidité qui est réservée dans le sol. Après 10 ans, c'est fini, on n'arrose plus. Hein. Après 10 ans, la plante, c'est terminé, hein. On n'arrose plus. Mais les premières 2 ans, oui, il faut arroser. Ne laissez pas la plante, sans eau, ce n'est pas une plante qui va aimer la sécheresse. Même si elle pousse dans des zones arides dans le sud de l'Afrique. Bon. Bon là, c'était tout pour la mignonne. Hein. Bon, moi, je n'ai plus rien à dire. Et voilà, c'était ça. Et où j'avais planté, même le pot où la mignonne était, celle que j'ai mis en pleine terre, elle ne fait que pousser. Elle ne fait que pousser parce que les racines ont pénétré à l'intérieur et je n'arrive pas à la retirer à la base, d'en bas. Et là, elle me fait des pousses, vous allez voir la vidéo à la fin. La couleur, il y a des abeilles. C'est la couleur un peu orange, jaune, quelque chose comme ça. Il y a des abeilles partout. Ah, c'est la couleur orange, c'est celle que j'ai. Ben voilà, il était installé dans ce pot là, le trompet de Jéricho, mais là il était tellement profond que je n'arrive pas à le retirer. Je l'ai retiré, je vais vous montrer où je l'ai placé, mais là il pousse à chaque fois, il pousse et je l'arrache, il pousse et je l'arrache. Bon là maintenant j'ai démissionné, hein, j'ai démissionné. Donc j'ai baissé les bras, je vais le garder celui-là et ça va, s'il va vivre, il va vivre. Et si vous voyez, voilà, je suis en train d'arroser avec le tuyau tout simplement parce que mon système n'a pas démarré et ça m'a tué une plante, c'est de la couleur jaune ça, Osteospermum, voilà. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'électricité, voilà, c'est ça, voilà, c'est comme ça. Ça m'avait déjà presque tué ma trompette de Jéricho et là ça continue toujours. Ben voilà la bignonne, trompette de Jéricho. Je l'ai installé là et là il commence à démarrer à la base. Il est près d'un Tecoma, j'en ai 2 le Tecoma, celui-là c'est une variété grimpante, couleur orange. Et j'ai l'arbre de Tecoma, couleur fleur jaune, il est là-bas, après on va faire une vidéo sur le Tecoma. Bon là quand je l'ai planté ici il y a 1 an, en fait je l'ai retiré du pot et je l'ai mis ici. À cause du manque d'eau, tout simplement, parce que comme je vous ai dit, à cause de l'électricité. Là, je l'ai coupé, je l'ai taillé, il était vraiment très sec, je ne sais pas. Je me suis dit, bon, je vais l'installer là. S'il a pris, il a pris. S'il n'a pas pris, s'il est mort, c'est pas grave. Je vais acheter une autre et maintenant je vais le mettre en pleine terre et pas en pot. Et bien là, non, le voilà, il a démarré au printemps. Il a démarré au printemps. Et tout va bien. Elle ne va pas fleurir cette année, mais elle va fleurir l'an prochain, ça c'est sûr. Elle va grimper avec mon Tecoma sur le tuteur, le grand tuteur que j'ai mis là. Près de 4 mètres. Voilà. Donc j'ai failli la perdre, je ne l'ai pas perdue. Voilà, c'est bien. Ok. Bignonne rose. Bignonne rose du Zimbabwe. اوكي الاسم السينتيفيك ما بعرفها، شفتها على جوجل امبارح، اشتريتها من جمعه. انا عندي اللون الاورانج، هلا في منها اورانج وفي منها اصفر على اورانج كثير فاتح. انا ما بحب هيدا اللون، بفضل الاورانج الغامق، فاشتريت انا من 3 سنين اورانج غامق وهلا بحكي فيها بعدين. هلا جبت الزهر بينيون. هلا الاسم السينتيفيك ما بعرفها فكتبتها هون لانه انا بعرفها للنبته بينيون روز دو زيمبابوي.
الاسم السيونتيفيكي هي بودرانيا بريسيي أو بودرانا بريسيي شيء هيك. أوكي هذا مش مهم. خلينا على البينيون. هاي الكلمة المعروفة هي بينيون. هلا أنا كتبت بس إيتاب يعني المراحل اللي بدي أحكي عنها مشان ما أحكي عن شيء. بدنا نبلش بالأصل الأوريجين بالأصل. هيدي نبتة أصلا من أفريقيا الجنوبية، عم نحكي طبعا عن جنوب أفريقيا، عم نحكي عن زيمبابوي، عم نحكي عن ناميبيا، عم نحكي عن موزمبيق، يعني كل البلدان اللي بتجي بأفريقيا الجنوبية. أوكي. روستيسيتي يعني تحملها للبرد. هيدي فينا هلا نحن بلبنان ونحن ب 29/5/2000 يعني شهر 5/2021. روستيسيتي تحملها للبرد بلبنان فينا نزرعها وين ما كان لانه حتتحمل 5 درجات تحت الصفر، 7 درجات تحت الصفر بلا ولا اي مشكله. ممكن تتحمل 10 درجات تحت الصفر اذا كان الفتره كثير قصيره. إذا الفترة طويلة لا أكيد ما حتتحمل 10 درجات تحت الصفر، حتتحمل 5 درجات تحت الصفر، 7 درجات تحت الصفر. فبلبنان فينا نزرعها وين ما كان حتى بالأرز، لأنه بالأرز ما في إلا بالعواصف ممكن توصل الحرارة لهالقد. بس بأوروبا حتختلف، يعني شمال أوروبا طبعا ما فينا نتركها بالجنينة لأنه أوقات الحرارة بتطلع أكثر من 10 درجات تحت الصفر. بس بفرنسا اجمالا فرنسا وجنوب اوروبا تقريبا فينا نزرعها وين ما كان. هلا اكسبوزيسيون مطرح ما لازم نزرعها، البنيون لتعطيكم ورد بدها شمس فلازم تزرعوها تحت الشمس. هلا هيدي سوري على الكاميرا انا بصور شوي مقعوج الكاميرا لفوق لانه عندي نبته عمرها طولها تقريبا 2 متر وبدي فرجيكم عليها. هلا هيدي بدي ازرعها انا بالجنينه، بدي احطها بقلب الارض. عندي عمود بطون طوله شي 3 امتار، حابب احط شي لاغطيه فحط هيدي. اوكي. الفلوريزون الوردة تاعولتها شو كان بدنا؟ ايه الفلوريزون الوردة تاعولتها انت بتعطينا ورد، هيدي حسب المناطق. بلبنان اصلا بلشت الوردة تعطينا النبتة تعطينا ورد، الوردة تعطينا وردة. النبتة بلشت تعطينا ورد ونحن بعدنا بالربيع، بس بأوروبا حتختلف لأنه في برد أكثر، لأنه إذا طقس لبنان وطقس فرنسا مش نفس الشيء، يعني إذا عم نحكي عن أوروبا الشمالية مثلا في تقريبا شهر ونص أو شهرين بيناتنا، يعني إذا نحن اليوم بشهر 5 في كثير شوب العالم بلشت تروح على البحر، بأوروبا لا ما حيروحوا هلا، حيروحوا بشهر 6 أو شهر آخر 6 تقريبا. فالحرارة بتختلف. بلبنان بدها تبلش تعطينا وردتها بالربيع للصيفية. بأوروبا حيختلف الوضع حسب المناطق، ممكن بجنوب أوروبا على الميديتراني يعني على البحر الأبيض المتوسط تعطينا هلا وردتها، بس بشمال أوروبا لا حتعطينا وردتها بالصيفية ومش هلا. أرزاج اسقيتها بيبو بالصيفية أو بالشتوية بدكم تتأكدوا دايما إنه الأرض بلشت تنشف على 5 أو 6 سنتي تقريبا من البو قبل ما ترجعوا تسقوا. إذا الأرض من فوق بعدها رطبة ما تسقوا، يعني الأرض النبتة ما بدها مي ما تسقوا، إنه إذا كان فيها مي كثير وجيتوا سقيتوا حتهروا الشروش وحتموت النبتة. هلا بقلب الأرض بيختلف الوضع، إذا كان بقلب الأرض بالشتوية ما حنسقيها شيء طبيعي لأنه أصلاً عم تشتي والأرض رطبة، أو إذا في فترة تقريباً جمعتين أو 3 ما شتت فيهم أوكي بدنا نجي نسقي منشان ما لأنه بتكون بلشت الأرض تنشف. بالصيفية أنا صار عندي إياه الأورانج من 3 سنين تقريباً من 2018. صار عندي شوك عليها من ورا المي شي 3-4 مرات، اخر شي حطيتها كانت ببو، اخر شي حطيتها بالارض ما عادش بدي اياها بالبو. بالصيفيه النبته ما حتتحمل حتى مزبوط انه هيدي النبته بتطلع بمناطق سافان، يعني عم نحكي عن جنوب افريقيا هيدي سافان،
مناطق ما بتشتي كثير، هيدي لانه بتطلع بطبيعتها هيك. بس نحن لما بنكون ببو بنحطها بقلب الارض، اول سنتين لازم نسقي على القليله 3 مرات، على القليله مره كل 3 ايام او كل 4 ايام اذا كانت بقلب الارض، لانه الشروش تاعولها بعدها بس ما جينا على البو فحتنشف الارض بسرعه تاعولها. من بعد سنتين الشروش تاعولها بيكونوا نزلوا بقلب الارض، ببلشوا هن يفتشوا على الرطوبه بالارض، بصير فينا نسقيها مره بالجمعه. بعد 10 سنين انسوا، ما عادش في مجال للسقايه، انسوا النبته شروشها صاروا اخر الدنيا اصلا. فبس انتبهوا منيح من المي، اول ما تزرعوها ما تتركوها بلا مي، لانه انا هيك صار عندي، بتعرفوا الي عايش بلبنان، هلا حاحكي عن النبته تاعولتي اخر شيء. هلا السويل، الارض تاعولها كانت تطلع باي ارض، اصلا هون ارض كلسيه مزروعه بارض كلسيه، تراب كلسي، وعندي بالجنوب بلبنان، اصلا بكل لبنان الارض تاعولنا كلسيه، ففيكم تزرعوا وين ما كان بالكنيس، بارض اسيد، بارض حيالله ارض، ما نيئه، ما متطلبه بالنسبه للارض. هلا اذا كانت ببو ولقيتوا إذا كان بيبو ولقيتوا تيرو سبيسيال بلان فلوري، يعني تيرو خصوصي للورد، انسوا كل شيء واستعملوا تيرو سبيسيال بلان فلوري، لأنه هيدي نبتة حتعطينا ورد. إذا ما لقيتوا تيرو سبيسيال بلان فلوري، يعني تيرو خصوصي للورد، جيبوا أي تراب، ما في ولا أي مشكلة. رامبوتاج كيف ننقلها؟ هلا أنا ححطها بقلب الأرض طبعًا. إذا بدكم تحطوها بقلب الأرض شيء طبيعي ما حترجعوا تنقلوها، بس إذا كانت ببو تقريبا كل سنة هلا فيها تبقى هيدي بهيدا البو، لأنه كانت ببو صغير وحطوها عن جديد بهيدا البو. طلعت على الشروش تحت، الشروش أصلا بعد ما ظهروا لبرا، ففيها تبقى بهيدا البو سنتين، يعني فكل سنتين ونص تقريبا نرجع ننقلها ببو أكبر شوي مع تيرو سبيسيال بلان فلوري او حيا تراب. انغري كيف بنغذيها؟ هلا انا بستعمل زبل لانه حاططها بقلب الارض. هلا الزبل طبعا ما حتستعملوه لا بالربيع لا بالصيفيه لانه كثير حامي وممكن تحرقوا الجروش. الزبل بيستعملوه تحطوا زبل حصان، زبل خواريف، يعني تشكيله زبل بالشقبل او اول الشتويه او اخر الخريف، لانه بتكون الجو ساقع وبالشتويه حتشتي، فهيدا الزبل حيعمل ديكومبوزي، حتتفتفت وتفوت بالقلب الارض اللي حيغذي لنا النبته بالربيع لما تبلش تفرخ. فينا نحط لها كمان اذا كانت بيبو هيدي نبته حتعطينا ورد، فبنستعمل انغري سبيسيال بلان فلوري، يعني انغري خصوصي للورد، سماد خصوصي للورد. هيدي تجي ليكيد سائل بيخلطوها مع مي. انتبهوا بس تشتروها، اسالوا البياع قد ايه بدكم تحطوا الكميه. مره بالربيع وبالصيفيه، مره كل 3 جماع، مره بالشهر بيكفي. هلا اذا بتروحوا على جوجل حتلاقوا البوتانيست هن الاشخاص اللي بيدرسوا البلانت والسيانتيفيك، وهول حيقولوا انه هيدي النبته فيكم تحطوا لها كمان شو اسمه غذاء خصوصي، يعني السماد خصوصي للغوزيه، للورد الجوري. فيكم تحطوه ما في مشكله، لانه السيانتيفيك هن قالوا البوتانيست هيك بينصحونا. فيكم تحطوا، انا شخصيا ما بحط، انا بحط بس زبل. تشكيل لاتاي تشكيل هلا بس تخلص الورد تاعولتها، لانه فيها تطلع اذا بتتركوها حتطلع حتعربش، يعني اذا ما عندكم مطرح لا الافضل ترجعوا تقصوا النبته على النص مشان ترجع تفرخنا ترود جديد وترجع تعطينا ورد. هلا اذا بدكم تتركوها هي تطلع 7 امتار 8 امتار، وين ما كان انا شايف منها 8 امتار في طريق الجنوب، في واحده ما بعرف شو عمود الكهرباء واصله على الاخر شيء تقريبا شي 8 امتار او اكثر يمكن. فالافضل اذا ما بدكم اياها تكبر كثير، اخر الشتويه اول الربيع قبل ما تبلش تفرخ بدكم تقصوها على النص. ملادي انسكت، يعني عم نحكي هلا ملادي انسكت، الامراض والحشرات اللي بتجي عليها النبته. عندنا الاويديوم هي مثل بودره بيضاء بتجي على الورق، هيدي فطريات.
مشان ما يصير عندنا هيدا الاويديوم بحياتكم ما ترشوا مي على الورق، انتم عم تسقوا ما تسقوا الورق، ما ترشوا مي، لانه هيدي نبته بتيجي النبته من جنوب افريقيا، من افريقيا الجنوبيه، بمنطقه فيها جفاف، ما بدها رطوبه بالجو، فانتبهوا كثير منيح ما ترشوا مي على النبته، لانه كثره الرطوبه عليها تعمل لها ديكلانشي للاويديوم، يصير عندها اويديوم. هلا اذا صار عندكم اويديوم ورق ورقتين ثلاثه مش مشكله، قصوها وكبوها حرقوها ما تتركوها بجنينه، بس اذا صار عندكم اتاك كبير على النبته ما عاد في مجال بدكم تستعملوا فونجيسيد يعني دواء فطريات، اذا ما بدكم النبته تموت. انا ضد يعني هيدي مواد كيماويه، وانا ضد المواد الكيماويه، انا اصلا ما بستعمل مواد كيماويه بجنينتي، فضل اعمل اشياء بيو ما بيو. فانا ما ترشوا، انا بنصحكم ما تحطوا مي على النبته مشان ما يصير عندكم اويديوم وتضطروا تستعملوا مبيدات سامه. عندنا كمان الكوشني المن القطني، اول ما تلاقوا كوشني عليها المن القطني عليها بتجيبوا حيالله شيء كوتونتيش خشبه حيالله شيء، بتصيروا تشيلوهم وتجيبوا سبيرتو وتصوا محل ما كانت تصوا محل ما كانت المن القطني وبس. بس ما تتركوا المن القطني تكتر على النبته، لانه اذا كترت على النبته حتعمل اتاك على النبته كلها، ما عادش في مجال بدكم تستعملوا دواء رش. ومثل ما قلت لكم انا ضد الدواء الرش، لازم تشيلوهم قبل ما تبلش تتكيتر. عندنا كمان الالورود. الالورود هي مثل فراشه صغيره، فراشه بيضاء بيسموها بابيون بلون. الالورود هي بتجي تقريبا سنتي طولها سنتي، هيدي كثير خطيره لانه عندها مقاومه كثير قويه، حتى لو كترت على النبته بدكم ترشوا مبيدات سامه عليها لتقتلوها، بدكم ترشوا او 4 أو 5 مرات، لانه الالورود كثير ريزيستان، يعني عندها مقاومه كثير قويه على الادويه، ما حتموت بسرعه، واخر شيء حتقتلها للشكل اصلا. وعندنا كمان ولسبب ثاني الالورود تتكاثر بسرعه، يعني اذا عندكم الورود اول يوم هون جمعتين ثلاثه النبته كلها حتكون الورود. كيف تتخلصوا من الالورود؟ ماشي بتجيبوا سكوتش، اول ما تشوفوا الورود عليها بتصير بتلقطوهم وخلصت، مشان ما تتركوها تتكاثر على النبته. طيب هذا كان كل شيء عن النبته، انا ما عادش عندي شيء اقوله كيف تعتنوا فيها. هلا بدي احكي شوي عن النبته تاعولتي. هلا اللي عايش بلبنان بيعرف التعتير اللي نحن عايشين فيه من وراء حكومتنا، ما بعرف شو بدي احكي عنها هذه الحكومه، مش هيدي بس يعني الحكومات السابقه كمان. صار لنا 30 سنه عندنا مشكله كهرباء وما كانوا يعرفوا يظبطوا الكهرباء. انا كل مره بطلع بلاقي ورداتي دبلانين لانه ما في كهرباء، قطعت الكهرباء بالوقت ما انا مرجلج السيستم، تقطع الكهرباء، ما بتجي الكهرباء، بيصير وقت الموتور تعتير. فكانت موجوده ببو كبيره مع البوليجالا، عندي بوليجالا بنفس البو، نبته اسمها بوليجالا بعدين بعمل فيديو عنها. اوقات بنقطع الكهرباء بيخربط السيستم، ما عادش بيسقي، شي 5 مرات جيت ولقيت النبته كلها يابسه، برجع بسقيها بترجع بتفرغ، بترجع بلاقيها يابسه. مرتين يعني الموسمين تاعون الورد بلشوا يكونوا مبلشين يعملوا ورد، فجأة لأنها نبتة يبست بتيبس الورد وما عم بستفيد من الورد تاعولتها. آخر شيء قفلت معي، قلت خلص حشيلها من البو، ححطها بقلب الأرض، قد ما كانت بقلب الأرض مضلها أهين من البو. حطيتها صار لها سنة هلا بالبو، أنا كانت كثير ميبسة، أنا قصيتها بالنص هيك يعني تركتها بس مجال هالقد، قلت خلص ححطها عارف إذا فرخت بيكون كثير منيح، إذا ما فرخت خلص حروح نجيب وحدة جديدة. ولحسن حظي رجعت فرخت ومشي حالها. هلا ما في عندي ولا اي مشكله مي، لانه بالارض بيختلف عن البول، الشوج بدها تمشي بقلب الارض وتكتي، حتى لو ما سقيتها مره كل 4 ايام، مره بالجمعه بيكفي، لانه الارض النبته بدها الشروج تبع النبته بدها تنزل بقلب الارض وتفتش هي على الرطوبه وتتكل على نفسها. هلا هاي السنه ما حتعطيني ورد طبعا لانه انأذت كثير، السنه الجايه انا اكيد انه حترجع تعطيني ورد. محل البول اللي شلتها كان الشروشه كثير تحت، كثير مغمقه، ما قدرت انزل كثير لشيلها. كل شوي بتفرخ لي وانا بشيله وهي بتفرخ.
هلا اصلا حتشوفوا الفيديو، عملت فيديو عنهم حتشوفوها. اوكي ما هيدا كان كل شيء عن البنيون، ما عادش عندي شيء اقول. هلا ححاول انا اذا قادر بدي اشوف اذا بقدر وقف شي محل بيكون فيه هيدي البنيون الاورانج وصوركم اياه وفرجيكم على الوردة. ان شاء الله اكون قادر ويلا. اوكي. هيدا اللون الاصفر على اورانج تقريبا، في نحل عليه وين ما كان. هيدا اللون. هلا في لون الاورانج الثاني، هلا فرجيكم عليه بعدين. هيدا اللون الاورانج، هيدا اللي عندي اياه. اوكي هون كان زراعة من 3 سنين، الترومبيت دو جيريكو، وهيدي الاورانج يعني بتضلها تفرخ، ما عم بقدر شيلها من قلب الارض لانه شروشها تحت، ما عم بقدر شيلها، فكل شوي بترجع بتفرخ. هلا وبشيل، بتفرخ بتشيل، اخر شيء استسلمت خلاص. هي وحده مفرخه من هون هلا عن جديد. طيب حيتركها ما بعرف، بعتقد حتعيش، خليها تطلع، شو تعطيني شو ما تعطيني. هلا عم بسقي بالنبريش لانه اصلا ما في كهرباء والسيستم ما دار عندي. جيت لقيت تقريبا كل شيء دبلان عندي، لانه الدوله اللبنانيه ما عم تجيب لنا كهرباء، او بس عم تجي كتير خفيفه، فما عم يدور بشكل طبيعي. حتى هيدي الاوستيوسبيرموم اللون الاصفر ماتت. طيب حفرجيكم انا بالمحل ما نقلتها. اوكي هيها. هلا هيدي تيكوما عربيشي، في منها شجره بتعطي لون اصفر، عندي اياه هونيك. التيكوما بدي اعربشها هون كمان على هيدا الطويل اللي حطيتها هون مع الترومبيت دو جيريكو. هي عم تفرخ اصلا من تحت. هلا لما نقلتها من هونيك من شي سنه، قصيتها كلها من هون، قلت كانت ميبسه على الاخر، قلت هيدا اكيد ما حتعيش، خلص ححطها، اذا عاشت ما عاشت خلص شو بدي اعمل، بجيب غيرها. لا رجعت فرخت، وهي بس ما حتعطيني ورد هالسنه، ما حتعطيني هالسنه ورد. بس سنة الجاي اكيد حتعطيني ورد. هلا حعربشها مع التيكوما على هيدي.